Guys, ato nang gibalhin ang mga liki-liki, no? With Tata Turita, na liki boy. Tara, oh. Ito nang gibalhin ang liki-liki. With the father, liki-liki, Tata Turita. Si vlog po guys. Tapos si vlog guys, oh. Dodong vlog. Oh, ragay, oh. Awa na to. Patungay kong chinilas, doy. Ang tunga, doy. Tara guys, oh guys. Apa guys, oh, yang likod guys, oh. Muna yang likod guys, oh. Muna akong kamot guys. Muna akong kamot guys, oh. Apo kayo guys, liki-liki check. Tara guys. Ito nang gibalhin guys, no. Shout out sa mga kuha na ni. John, awas sa John. So, isa guys, oh. Sige na, okay na. Tara akong chinilas guys. Kalisod-lisod na tayo guys, oh. Muna akong chinilas guys. Ito nang gibalhin guys. Oh, tara guys, oh. Shout out, no. Sir Ken Castillo, na ni BTC Iloilo, igso na ni na. Sir Ronald Abrinicad, Sir Donald Cantil. Shout out to dagong kay dugan. So guys. Shout out po no Sir Mark Jordan Boa, may ganito rin si Mark Jordan Boa. Oh, nga pa abanting isa. I-train na ni guys, i-train na. Shout out po no Sir Behel Chato. Ako na pagawas na. Para sila guys.